Revelation chapter 3 verses 14 to 22. Ang kalibutanon nga mga Kristohanon na kung saan atoa sa simbahan sa Laodicea. So, tan-aw nato karon ang atong Ginoong Kristo kung unsa ba ang iyang gipadayag niini nga simbahan nga mga kalibutanon or worldly Christians, ug unsa ba ang iyang gikasaway, unsa ba ang iyang encouragement, mga warning niini nga simbahan. So, human gideklarar sa Ginoo ang simbahan sa Philadelphia as a crown church, iya dayang gisip ang iyang mga mata sa Laodicean nga mga Kristohanon, nga mga nga simbahan o mga Kristohanon. So, kinsa ba ang gisulatan dinhi sa atong Ginoong Kristo? So, ang gisulatan dinhi sa atong Ginoong Kristo according Revelation chapter 3 verse 14 ay ang messenger or pastor sa simbahan sa Laodicea. Matod ba dinhi? Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Laodicea. So, munang iyang ingon sa kay Apostol John. Muna ang ingon sa anghel ngadto kay Apostol John dahil ang atong Ginoong Kristo sa chapter 1 makita nato dito nga iyang gipasa kini nga pananaon may tungod sa future nga panghitabo ngadto sa iyang anghel kung saan ang iyang anghel usab iyang gipadayag kang Apostol John didto sa island of Patmos. So, nganong wala man i-direct sa Ginoo sa mga Kristohanon ang iyang sulat sa Laodicea, nganong gipaagi man niya sa pastor. Kini tungod kay most of the time ang pastor ang nakakakita or gapaka-discern sa spiritual nga kahimtang okay, nga kahimtang sa mga Kristohanon nga gipiyal kaniya sa Ginoo. So, sa usa ka simbahan, ang pastor gayud ang nakahibalo kung unsa ang kondisyon sa mga tao nga iyang gilid ni ana nga simbahan. Munang mismo dapat gyud ang pastor ang iyang unahon sa pag-istorya o sa kung sa tao pa unahon pag-istorya o kung sa atong Ginoong Dios pa ang pastor gyud ang dunay dakong responsibilidad ni ana nga simbahan busa siya ang gidirect gayud sa atong Ginoong Hesukristo. So unsa ba kining amen og kasaligan nga saksi nga gidescribe sa Ginoong Hesus mahitungod sa iyang kaugalingon ngadto sa mga Kristohanon sa Laodicea. Matod pa din sa verse kuan, matod pa din sa verse 14, matod pa din mao kini ang giingon sa gitawag nga amen or amen, ang kasaligan og matuod nga saksi. So gihulagway sa atong Ginoong Kristo ang iyang isa sa mga title nga amen daw ang iyang pangalan. So unsa ba kining amen og kasaligan nga saksi nga gidescribe sa Ginoong Hesus mahitungod sa iyang kaugalingon ngadto sa mga Kristohanon sa Laodicea. Ang amen is the title of God the Father described in Isaiah chapter 65 verse 16, where the word truth is yours. So amen or truth ay murag synonyms ra na siya. Matod pa sa Isaiah 65 verse 16, ang nagkinahanglan og panalangin mga liupo nga panalanginan siya sa Dios nga tinubdan sa kamatuoran. So kining kamatuoran muning amen nagiingon nga gi-describe, gi-declare sa atong Ginoong Kristo mahitungod sa iyang kaugalingon. Og ang manumpa sa ngalan sa Dios nga matinud-anon kay kalimta naman. Kalimta naman ang mga kalisdanan kaniadto. So munang giingon sa Isaiah chapter 65 verse 16. So Jesus Christ uses this title dinhi sa dili lamang dinhi sa Revelation. Sa John chapter 14 verse 6 mao usab kini ang giingon nga ang John chapter 14 verse 6 usa na kini ka
sa kini sa mga passages sa New Testament Bible na kung saan ay well-known na passage. Matod pa din mitubag si Jesus sa pangutanan ni Thomas, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi." Siya daw ang amen, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kanako. So muning tubag sa atong Ginoong Hesukristo sa choir ni Thomas nga nag-ingon magud ang Ginoong Hesukristo nga mobiya na siya. Tapos mingon si Thomas nga asa man ka paingon? Ingon si Jesus Christ nga nakabalo ko mo sa dalan paingon sa akong adtuan. So normal lamang nga moingon si Thomas nga wala mi kahibalo. So munang gitubag ni sa atong Ginoong Hesukristo sa John chapter 14 verse 6 nga I am the way, the truth, and the life. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kanako. So asa ba nahimong matuod og kasaligan nga saksi ang Ginoong Hesus? Matud pa sa verse 14. So nahimong kasaligan og matuod nga saksi, witness ang atong Ginoong Hesukristo sa Dios Amahan. So pakatandaan nato nga ang Christian belief sa Ginoong Dios mao kini nga ang Dios, ang iisang Dios ay nagpadayag sa tulo ka nagkalain-laing persona: Dios Amahan, Dios Anak, ug Dios Espiritu Santo. So ang Dios Amahan mao ni ang tualang sa langit nga dili makita sa mga mata sa tao, dahil kinsa daw ang makakita sa Dios Amahan ay siguradong dili siya mabuhi, patay gid siya. Maunang ang atong Ginoong Hesukristo nagpakatao para ipailan niya ang Dios Amahan sa iyang kaugalingon. Og matapos mahuman ni sa atong Ginoong Hesukristo ang kanyang misyon nga luwason ang sangkatawhan sa kakalibutan, mibalik siya sa langit og nagalingkod sa Dios Amahan, apan gipadala usab niya ang Espiritu Santo para mahimo kining katabang sa kaluwasan, or mao ni ang mupuli sa trabaho sa atong Ginoong Hesukristo sa mga Kristohanon. So muna nga faithful witness, true and faithful witness ang atong Ginoong Hesukristo sa God the Father. Revelation chapter 3 verse 14, mao kini ang giingon sa gitawag nga amen, ang kasaligan og matuod nga saksi, nga kung saan gi-describe or gi-declare ni sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kaugalingon. So unsa ba kining kasaligan og matuod nga saksi nga gi-describe sa Ginoong Hesus mahitungod sa iyang kaugalingon ngadto sa mga Kristohano sa Laodicea? So munang akong giingon ganina. So unsa ba kining siya ang gigikanan sa tanang binuhat sa Ginoong Dios. Kay ingon ang atong Ginoong Hesukristo nga siya ang source sa tanang creation sa atong Ginoong Dios. So unsa ba kini? Si Ginoong Hesus ang source sa tanang binuhat. Ang creation nagikan sa atong Ginoong Dios, o ang created things, created nga tanang butang, all things created ay nanggagaling gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Revelation chapter 3 verse 14, basahon ko gihapon. Isulat kini sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Laodicea, mao kini ang giingon sa gitawag nga amen, ang kasaligan og matuod nga saksi, siya ang tinubdan, or siya ang source, siya ang gigikanan. Pero dinhi sa translation, siya ang tinubdan sa tanan nga mga gigimugna, gibuhat sa Dios. Gimugna sa Dios. Laom nga binisaya, pero ang mababaw nini ay sa gimugna ay gibuhat sa Dios. Siya ang source sa tanan nga gibuhat sa atong Ginoong Dios. John chapter 1 verse 3, dinhi makita sa nato ang hulagway sa atong Ginoong Hesukristo nga without him, kung wala siya, wala gi mabuhat nga nabuhat na. Matod pa dinhi John chapter 1 verse 3, pinaanggi kaniya kining kaniya mao kini naghulagway kini, o mao kini ang atong Ginoong Hesukristo ang pasabot niini. Pinaagi kaniya, pinaagi kay Jesus Christ, gibuhat ang tanang mga butang, og wala gayoy nahimo nga dili pinaagi kaniya. So walay nahimo nga
nabuhat ang atong Ginoong Dios without the Lord Jesus Christ. Through Jesus Christ gyud, pinaagi gid kay Jesus Christ nabuhat ang tanan. Sa Colossians chapter 1 verse 16, mao sa ning giingon through Apostle Paul, the human author of the epistle of the Colossians, kay pinaagi kaniya kay Jesus Christ, pinaagi ni Jesus Christ og alang kaniya para kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga ana sa langit og dinhi sa yuta ang makita og dili makita. Sama sa mga espiritu nga may kagahom o katungod, mga espiritu nga nangulo o nagahari. So, dinhi sa yuta ang creation sa atong Ginoong Kristo, ang creation sa atong Ginoong Dios, dinhi sa yuta ug sa tibuok universo, without Jesus Christ dili kini mahimo. Hebrew chapter 1 verse 10. Og midugang siya sa pag-ingon ngadto sa iyang anak. So ang God the Father dinhi ang nagdeklara mahitungod sa iyang anak. Og midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak, ikaw Ginoo. So ang God the Father gitawag niya si Jesus Christ nga Ginoo, Lord. Ikaw Ginoo mao ang nagmugna, nagbuhat sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Kung paanong ang God the Father ay creator, mausab si Jesus Christ. Kung creator si Jesus Christ, mausab ang Espiritu Santo. Matod pa sa Job 33 verse 4 kung wala ko masayop. Basta diha na banda sa Job. So, ang Espiritu Santo ang nag-create daw kaniya ni Job. So, unsa ba ang mga binuhatan sa mga Kristohanon sa Laodicea? Human gipadayag sa atong Ginoong Kristo ang iyang kaugalingon ngadto niining mga Kristohanon, iya isang gitan-aw ang Kristohanon sa Laodicea according sa iyang point of view, sa iyang mga mata. They are compromising church, Christians. So ang ilang unang-una sila ay naga-compromise ang tudlo sa Kristohanong pagtulunan, gisagulan nila gisagulan nila sa kalibutanong pagtulunan. Wala nila sunda ang gisugo sa pagtulunan sa Ginoo nga insakto gayud kung dili gisagulan nila kini. Revelation chapter 3 verse 15, nasayod ako sa inyong mga binuhatan, dili kamo sama sa bugnaw o kaha init nga tubig, unta bugnaw o kaha init kamo. So kuan sila kanang okay lang kini nga mga Kristohanon, dili init dili pud bugnaw, dili sila ma-persecute sa non-Christians o dili sila persecute sa non-Christians kay kung kinsa ang ilang maatubang maipataw dayon nila ang ilang kaugalingon. So muning hulagway sa mga Kristohanon sa Laodicea, pag kinsa ang ilang maatubang, mura silag kawayan, mura silag kugon grass nga kung asa ang hangin dito usab sila mo paingon. Kinsa ilang makatubang okay lang sa ila. Walay lalis. Walay lalis kay gi-compromise nila ang pulong sa Ginoo nga sa tudlo sa kalibutan. So unsay deklarasyon sa Ginoo sa klase nini nga mga Kristohanon, they will be rejected. I-reject sila sa atong Ginoong Hesukristo. Revelation chapter 3 verse 16, apan tungod kay sama kamo sa init-init nga tubig, dili bugnaw og dili usab init, isuka ko kamo. So grabe no. Grabe nga mga Kristohanon, dahil ang mga Kristohanon di ay nga relax lang kaayo. Ang mga Kristohanon nga murag mga kugon, daladala asa paingon, murag mga bata nga madaladala sa pagtulunan sa uban, ay isuka kini sa atong Ginoong Hesukristo, kagaya ng Church of Christians of Laodicea. Munang walay gihatag nga option ang Ginoong Hesus. Wala siya gihatag nga option kung pagkinabuhing Kristohanon ang pag-usapan. Wala yun. Either musunod ka o di ka musunod. Matod pa sa atong Ginoong Kristo nga ang wala nagtigom kanako, nagkalat para kanako. Matthew chapter 12 verse 30, modene. Sa Matthew chapter 12 verse 30, nasulat ko diay. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mo tabang kanako pagtigom, nagpatibulaag. So walay alternative, walay crossing, walay tunga.
Kung dili, kung asa ka, didto ka gayod. Kung sa kalibutan ka, i-enjoy ang kalibutan dahil pagatubang mo sa atong Ginoong Kristo, i-judge ka gayod niya. So, unsa gi-claim sa mga Kristohanon sa Laodicea? They are blessed of God because they are rich in material and financial. So, mga sapian kini nga mga Kristohanon, naani sa dako nga syudad o siguro dako pa ang building nila nga mga Kristohanon. Kay gi-claim nila nga sila ay sapian, blessed financially sa atong Ginoong Dios, matod pa sa verse 17 ng Revelation chapter 3. Matod pa din nagaingon kamo, so they are claiming, nagaingon kamo nga dato kamo, nga gipanalanginan kamo og wala nay nakulang kaninyo. So self-sufficient kini nga mga Kristohanon, munang relax kayo sila. Siguro ayha ra sila gyud mo ampo kung umuampo man sila sa Ginoo, mag-pray man sila sa Ginoo, dili kayo kinasing-kasing gyud kay naa na sa ila. Matod pa nila wala sila magkulang. Sapian sila, gipanalanginan sila sa Ginoo, wala sila magkulang. Tinuon nga gibless sila sa ilang kaugalingong paningkamot, but not sa tinuod nga blessings in the eyes of God which is spiritual. Kay pwedeng ang usa ka tawo mahimong milyonaryo, mahimong sapian kayo without God. Dahil sa iyang paningkamot, sariling paningkamot nga apart from God. Dahil dunay rules dunay gibutang ang atong Ginoong Kristo sa Galatians chapter 6 verse 7 kuha ka masayop nga kung unsa ang itanom sa usa ka tawo, mauusab ang iyang anihon. Kung kanang tawhana ay negosyante, maay kay mangurakot siya, maay kay manglimbong sa iyang negosyo, dagko kay patubo, na siguradong dagko gyud ang iyang kita. Pero iyan ba ay blessing sa Ginoo? Dili na blessing sa Ginoo, sarili niyang paningkamot. Bunga sa sarili niyang paningkamot. Dili niya i-charge ang Ginoo nga ang Ginoong nag-bless niini dahil sa iyang mga paglimbong, sa iyang pagpangurap, ay maunang dako ang iyang gikita, may asenso siya financially, pero contrary sa kalooban sa atong Ginoong Dios. Unsay tubag sa Ginoo sa ilang claim as blessed by the Lord? Wala niya sila panalangini sa tinuod nga panalangin. Matod pa dinhi, padayon to sa verse 17 ng Revelation chapter 3, apan wala kamo masayod nga makaluluoy gayud kamo. Ang tingin sa kalibutan, ang tingin sa ubang simbahan, dahil ang ubang mga Kristohanon, basta medyo baby Christian pa, ang ilang judgment ay kalibutanong judgment. Muna nga, dapat yun magtuong gid sa pulong sa Ginoo para detalyado gid ang atong pagsunod sa pulong sa atong Ginoong Dios through His Word, dili tsamba-tsamba, lison na ng tsamba-tsamba. So, apan wala kamo masayod nga makaluluoy gayud kamo, tungod kay kabus kamo diha sa pagtuo, butas sa kamatuoran ug hubo atubangan sa Dios. Kabus sila, pobre sila sa pagtuo. Financially, materially, they are rich, but spiritual nga butang nga mao ang pinaka-importante, dahil magamit nato din mao na ang requirements ni ining kalibutan na hangtod sa ikaduhang kalibutan, ang pagtuo mao na nga wala sila, pobre sila sa espiritual nga mga butang, labi na gyud sa pagtuo. Munang giingon dinhi, makaluluoy kay kamo tungod kay kabus kamo diha sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. So nganong pobre man kining mga Kristohanon sa Laodicea nga unta matod pa nila, rich daw sila. Sapian daw sila, dahil mga Kristohanon nga ang ilang claim sapian sila, gipanalanginan sila sa Ginoo dahil kwartahan sila ingana, pero ambot lang kung ang ilang source sa ilang income gikan bagid sa Ginoo o basig contrary sa kagustuhan sa Ginoo. Dahil dali lang ang pagpadaghan og kwarta, pwede nimong mapadaghan kini nga dili sa kabubuton sa Ginoo. Gani sa mga business ay galit ang atong Ginoong Dios sa mga timbangan daw nga limbungan. So kanang timbangan nga limbungan in general na sa mga paglimbong diha sa negosyo. Galit ang atong Ginoong Dios ana. Kining magpatubo og dako, kasuko gihapon ang atong Ginoong Dios ana. Labi na kung ang iyang baligyaan
ay iyang kaigsuunan nga mga Kristohanon. Muna nga matod pa din nga kabus kamo og hubo butas kamatuoran diha sa atong atubangan sa atong Ginoong Dios. So nganong pobre man kining mga Kristohanon sa Laodicea nga unta matod pa nila rich daw sila. So unsa itubag sa atong Ginoong Dios mao ra gihapon dinhi sa verse 17. Pobre sila sa pagtuo kay ang ilang pagsalig diha naman sa ilang mga achievements. Sa achievements ang ilang pagsalig. Wala na sila. Di na kinahanglan silang mosalig sa atong Ginoong Diyos dahil kung unsa ang ilang gusto, mas makuha nila dahil kwartahan man sila. Dili dautan ang kwartahan, dili dautan ang sapian nga simbahan, pero mula gina kanang kung sapian nga simbahan unsay ilang gusto, mabuhat nila. Halimbawa sa mga mission, mabuhat nila kini. Pero basig ang ilang way na lang dayon, kalibutanon na lang dayon ang ilang way dahil mo nang giingon sa atong Ginoong Jesucristo, apan wala kamo masayod nga makalaluoy gayod kamo. Tungod kay kabus kamo diha sa pagtuo. Diha sa pagtuo. Butas sa kamatuoran ug hubo atubangan sa Dios muning lisod. So, matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, balikon ko sa John 14:6, mitubag si Jesus kaniya, ako mao ang dalan ang kamatuoran. Matod pa niya sa simbahan sa Laodicea nga nagclaim nga sila ay wala dili na manginahanglan sa unsa pa man. Matod pa niya nga buta kamo sa kamatuoran. Buta kamo sa kalooban sa atong Ginoong Jesucristo dahil ang atong Ginoong Jesucristo mismo ang kamatuoran ug buta daw sila niini. So nganong hubo man sila atubangan sa Ginoo tungod kay pobre sila sa pagtuo. Manang naked sila in the eyes of God dahil hubo man sila atubangan sa Ginoo. Matod pa din sa Revelation og hubo atubangan sa Dios. Unsa ang solusyon sa daotang kahimtang sa mga Kristohanon sa Laodicea? Unsa ba ilang buhaton para dili sila makondemn sa atong Ginoong Dios? Delikado gini dahil matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pero kining mga Kristohanon ay kandidato sa condemnation dahil isuka na sila sa atong Ginoong Hesukristo. Ibig sabihin, i-reject na sila, ilabay na sila, isuka sila. So, simple lang ang giingon sa pulong sa Ginoo, mubalik ngadto sa Ginoo. Mubalik nga sa pagkamatinud-anon, mubalik sa pagkamadasigon sa pagpamuhat sa Ginoo. Ang ilang pagpamuhat siguro sa Ginoo ni ani ay dili na sa ngalan sa Ginoo, kung dili sa ngalan sa ilang organisasyon, sa ngalan sa ilang simbahan, sa ngalan sa unsa pa man. Pakatandaan nato ng atong mga gibuhat, binuhatan bilang mga Kristohanon para dili kita burn out ay buhaton nato sa ngalan sa atong Ginoong Dios. Ang gibuhat nato sa ngalan sa atong Ginoong Dios dili wala in vain, dili mawalan ng kapuslanan dahil gibuhat man kini nato diha sa ngalan sa atong Ginoong Dios. Pero kung gibuhat nato sa ngalan sa atong kaugalingon o kinsa pa man nga ngalan ay mao nang ang reward niya na ning kalibutan na lamang. So, mubalik sila ngadto sa atong Ginoo. Revelation chapter 3 verse 18 mo ning gingon, busa tambagan ko kamo. So gitambagan sila, gi-count sila, gihatagan sila counsel sa atong Ginoong Jesucristo. Busa tambagan ko kamo nga mopalit gikan kanako og bulawan nga gipaagi sa kalayo anon mahimo kamong dato. Dahil sila ay sapian na, relax na kay sila, wala na sila yung mga trouble sa kinabuhi. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, mopalit sa bulawan nga gipaagi sa kalayo. Ibig sabihin, i-purge sila. Kinahanglan mo agi sila sa mga persecution. Kinahanglan mo agi sila kalisdanan para motawag sa atong Ginoong Dios og tinud-anay kayod. Matod pa sa Psalms 51 verse 15, kung wala ko masayo, kung dili chapter 50 or 51 verse
15 mo gingon sa Ginoo, call upon me in the day of trouble and I will deliver you and you will honor me. So kung ikaw ay relax na ka na kayo dahil wala ka na panginahanglan, nga ano pa man tawag sa panabang naaman, naanaman. So dili na magpatabang dahil sagot na ang mga panginahanglan. Sumuna nga mupalit gikan kanako og bulawan nga gipaagi sa kalayo aron mahimo kamong dato. Palit usab kamo gikan kanako og puti nga bisti aron matabunan ninyo ang inyong makauulaw nga pagkahubo. So kining puti nga bisti nga dahil hubo sila, for sure ang ilang binuhatan ani ay kalibutano na, dili na naayon sa order sa atong Ginoong Kristo, dahil ang puti nga figure of speech nga puti nga bisti, puti nga sinina nga spiritual nga interpretation ini kini ay nangangahulugan ng maayong binuhatan sa mga Kristohanon. Munang nag-ingon ang atong Ginoong Kristo, palito sab kamo gikan kanako og puti nga bisti aron matabunan ninyo ang inyong makauulaw nga pagkahubo. Og palitusan kamo gikan kanako og tambal nga ihaplas sa inyong mata aron makakita kamo sa kamatuoran. So ang tanan gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong mga pangangailangan para mahimo kitang faithful uli, honest, faithful og madasigon sa buluhaton sa bilang Kristohanon gikan gayud sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya naman palagi ingon sa atong Ginoong Hesukristo, kamo ang mga sanga, ako ang punuan, kamo ang mga sanga, ang mga Kristohanon, ang mga branches, mga sanga, o kung hiwalay kamo kanako, wala kayong magagawa. Apart from me, you can do nothing, matod pa sa atong Ginoong Kristo. So ang tanan natong panginahanglan labi na gid sa spiritual ay gikan gid sa atong Ginoong Kristo. Kung sarili natong sikap mo nang mabordain ta, maborn out tayo ng usa ka Kristohanon dahil ang iyang mga gipangbuhat gi-charge niya para sa Ginoo, pero para di ay sa iyang kaugalingon, para makita nga masigasig siya o daghan ang string attached nga iyang gihimo. Nahilayo na sila sa Ginoo og kinahanglan nga mobalik sila sa tinubdan sa kinabuhi nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. So unsa ba kining bulawan nga gipaagi sa kalayo para mahimo silang tinuod nga rates? Mani akong giingon ganina, for sure mao kini ang giingon sa Ginoong Hesus nga kalayo sa pagsunod kaniya as His disciples. Matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, if you want to be my disciple, deny yourself, take up your cross, and follow me. So naadiha ang dili nato buhaton ang atong gusto kung dili ang gusto sa Ginoo dahil siya ang atong master. Naadiha nga unsa may sitwasyon sa kinabuhi, daghan mga problema tungod kay kita ay Kristohanon, atong pasanon kana, atong dawaton kana ang malipayon dahil tagasunod kita sa atong Ginoong Kristo, aiha na kita makasunod dayon sa kanya, di man perfectly kung dili faithfully. In any situation of life, pwedeng mosunod ang usa ka Kristohanon sa atong Ginoong Kristo dahil ang iyang kusog, ang iyang kalipay naaman sa atong Ginoong Hesukristo. So, muna nga busa tambagan ko kamo nga mopalit gikan kanako og bulawan nga gipaagi sa kalayo aron mahimo kamong dato. Matthew 16:24 unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kun ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. For sure kini nga mga Kristohanon ay ang ilan ng kaugalingon ang ilang gisunod. Pasanon niya ang iyang cross o musunod siya kanako. So sa mga Kristohanon naagyod ang kalisdanan sa kinabuhi, kay kung walay kalisdanan sa kinabuhi ambot lang unsa ka klase nga Kristohanon. Dili siya mainantuson dahil wala niya masinati ang kalisdanan, dili siya magantos. Munang reklamador dayon siya pag nanay problema nga gamay, mo reklamo dayon siya. Ingon ba niya ni ka Lord nga namuhat man ko sa imo? So daghang dayon kaayong i-charge niya nga dili maayo ang atong Ginoong Dios. So unsa daw ang gabuhaton sa Ginoo sa mga Kristohanon nga iyang gihigugma?
iyang gabadlungon o gadisiplinahon. Revelation 3:19 ayon sa atong text. Ang tanan nga akong gihigugma gibadlong o gidisiplina ko. Sumunang ingon sa atong Ginoong Kristo. Pag ikaw love sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios, nagidisiplina. Na ay purging dahil dinhi pa lang sa kalibutan ang tanang mga Kristohanon i-purge gayud sa Ginoo mo nang take up your cross and follow me. Gi-purge kita sa Ginoo dili dahil kay sa atong mga binuhatan nga sukwahi sa gusto sa atong Ginoo Kristo kundi dahil kita ay mga Kristohanon. Kita ay matinun-anon nga Kristohanon sa atong Ginoong Kristo. Iyang gabadlungon o gadisiplinahon. Ang tanan nga akong gihigugma gibadlong ko og gidisiplina. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18 mao ning gingon. Tungod kay kamo anaa kang Kristo, so ang keywords dinhi ang usa ka tawo, ang usa ka Kristohanon anaa kay Kristo, mo nang giingon dinhi, tungod kay kamo anaa kang Kristo Hesus, buot sa Dios. So ang kabubuton sa Dios mao kini. Buot sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay. Kaya bang magmalipayon kanunay ang usa ka Kristohanon? Kaya dahil ang iyang kalipay naa sa atong Ginoong Kristo dili sa mga butang nga mahitabo sa iya. Unsa may sitwasyon siyang kinabuhi, nagakalipay siya dahil naa siya sa atong Ginoong Kristo. Secure siya. Mag-ampo sa tanang panahon matod pa sa 1 Thessalonians chapter 5 og magpasalamat bisag unsay inyong kahintang. In any situation, give thanks to the Lord dahil mauni ang iyang kabubuton. Gitugot niya kini para sa kaayuhan sa usa ka Kristohanon. So dili mamakak ang pulong sa Ginoo dahil maugin na ang giingon. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 28, nasayod kita nga ang tanang panghitabo ginabuhat sa Dios. Tanang panghitabo, dili aksidente. Kay matod pa dinhi, nasayod kita nga ang tanang panghitabo gibuhat sa Dios alang sa kaayuhan sa mga nahigugma kaniya. So ang tanang panghitabo gitagni-tagni kini sa atong Ginoong Dios para sa kaayuhan kanatong mga Kristohanon nga nahigugma sa atong Ginoong Dios. Unsa ba ang proof nga ang usa ka Kristohanon nahigugma sa atong Ginoong Dios? Nagatuman siya sa iyang mga sugo, sa iyang kabubuton. So basahan ko li. Nasayod kita nga ang tanang panghitabo ginabuhat sa Dios alang sa kaayuhan sa mga nahigugma kaniya. Ang keywords nahigugma sa atong Ginoong Dios. Nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. So ang tanang panghitabo, maayo man o dili maayo sa pananaw sa usa ka tawo, kana gitugot sa Dios para sa iyang kaayuhan, sa kaayuhan sa usa ka tawo niya nahimutangan niya ana. So nganong gipahinulsol man o gipaayo ang pamatasan sa mga Kristohanon sa Laodicea sa Ginoo. So for sure, daot na ang ilang pamatasan isip mga Kristohanon. Revelation 3:19, ang tanan nga akong gihigugma, gibadlong ko o gidisiplina, busa pag hinulsol kamo. Repent. Pag hinulsol, na ay usa ka preacher sa YouTube nga dako kay simbahan nga dili na daw maghinulsol, dili na magrepent ang usa ka Kristohanon dahil ang righteousness nga gihatag sa iya sa atong Ginoong Kristo ay eternal na. So, o kayang gi-interpret niya ang 1 John chapter 1 verse 9 nga matod pa dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Matod pa niya din ang giignan din ang mga unbeliever nga maghinulsol sila, pero ang mga believer na, ang mga Christian na dili na kinahanglan. So grabe nga interpretation, mali nga interpretation. Nganong mali man, matod pa dito, ipwi. So unsa man ang wi? Kauban ang human author nga si Apostle John nga makasala siya nga dapat siyang maghinulsol, magrepent, magconfess sa iyang kasalanan ngadto sa atong Ginoong Dios. Dili na unbeliever kung dili si John the Beloved mismo ay giangkon niya nga magrepent siya, dapat magconfess siya sa iyang sala nga nahimo. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of unrighteousness. Kinsa man ang mga Kristohanon, kauban na si
John the Beloved nga pinakasuod nga apostol sa atong Ginoong Hesukristo. So muna nga maghinulsol gayod. Ang ilang mga batasan nakababag na sa mga dili Kristohanon sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Nga Istanbul na ang dili mga Kristohanon dahil kalibutanon they are judging according sa worldly passion, worldly standard nga pag-judge, dili na according sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga makadaot na sila sa simbahan. Nganong nagapanuktok man ang Ginoong Hesus sa pultahan sa mga Kristohanon sa Laodicea, kay anaan na sa gawas ang Ginoong Hesus sa ilang pagkakristohanon. Nga wala na dili ang ilang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo ay dili na tinuod. Ang atong Ginoong Hesukristo ay gipakawas na nila sa ilang kinabuhi. Matod pa sa Revelation chapter 3 verse 20, nagatindog ako sa pultahan og nagatuktok. So kinsa ni nakatindog ang atong Ginoong Hesukristo. Unsa ning pultahan? Pultahan sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, og nagtuktok siya para gusto siyang musulod sa atong kinabuhi. Musulod sa atong kasing-kasing nga siya uli ang maghari sa atong mga kasing-kasing, sa mga kasing-kasing sa mga Kristohanon nga worldly Christians, mga Kristohanon nga judgmental, mga Kristohanon nga wala sala na nang bali na-twist na ang pulong sa Ginoo, munang napagawas na ang atong Ginoong Hesukristo. Munang gusto niyang musulod uli, maghari uli sa kasing-kasing o sa kinabuhi ni anang Kristohanon nga worldly. Revelation chapter 3 verse 20, matod ko kanina, nagatindog ako sa pultahan og nanuktok. Figure of speech kini nga ang Ginoong Hesus anaa na sa gawas sa kasing-kasing sa usa ka Kristohanon kay wala na siya pasudla o paharia sa iyang pagkatawo. Kini nga passage ay sige nato ni kadungog sa mga evangelism, pag-share sa usa ka tawo nga para i-receive ang atong Ginoong Hesukristo. Muni nga passage ang gamiton, buksan ang kasing-kasing para musulod ang atong Ginoong Hesukristo. Revelation chapter 3 verse 20. Pero ang tinuod nga interpretation din ay mga Kristohanon nga kalibutanon na kung napagawas na ang atong Ginoong Hesukristo, nga nanuktok ang atong Ginoong Hesukristo, nga unta pasudlon siya kinsa man ang mubukas, pasudlon siya nga para maghari uli siya sa ilang mga kasing-kasing. Pwede di ay nga ang Ginoong Hesus na sa gawas sa kasing-kasing sa usa ka Kristohanon, pwede kay muning giingon dinhi sa atong Ginoong Hesukristo, naa na siya sa gawas, wala na siya sa sulod, wala na siya himuang guide sa mga Kristohanon sa Laodicea, nining mga worldly Christians. These worldly Christians are walking according to their own guidance, dili na guidance sa atong Ginoong Hesukristo. Revelation chapter 3 verse 20, balikon ko, nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok kung adunay makadungog sa akong pagtawag ug mupadayon kanako sa ilang balay, musulod ako. So nagatuktok, nagakonvict ang Espiritu Santo. Ang atong Ginoong Hesukristo nakakonvict sa usa ka tawo nga mubalik siya sa paghari niya ng tawhana. Kung kinsa man daw ang mupadayon, mubukas siya ang kasing-kasing, mupasulod sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Hesukristo, sa Espiritu Santo, sa iyang kinabuhi, masulod gayud ang Ginoo. In terms sa relationship nato ngadto sa Ginoo, gihatagan niya kita sa choices kung faithfully musunod bagyod kita kaniya or dili. Matod pa sa Matthew chapter 11 verse 28, bisag ang context niya ay mga nabugatan, mga problemado. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan og papahulayon ko kamo. May pagpipili ang usa ka tawo nga giimbita sa atong Ginoong Hesukristo. Pwede niyang i-reject o pwede niyang dawaton. Pwede siyang magpa-convict o pwede siyang magmagahi para dili makonbikta sa Espiritu Santo. So matod pa sa matod pa sa Deuteronomy chapter 10 verse 19, I have set before you life and death. Matod pa ni sa atong Ginoong Dios through Moses, ay ang ngadto sa bansang Israel, katawhan sa Dios sa Old Testament. I have set before you life and death, blessing and
curses. Now choose life, so that you and your children may live. Gihatagan kita sa atong Ginoong Dios og choices, pero ang gusto niyang ipapili ka nato ang pagsunod kaniya, ang pagiging matinud-anon kaniya para padayon ang atong kinabuhing dayon, ang atong eternal life ay dili madaot, dili masira dahil sa atong submission sa atong Ginoong Hesukristo. Buot ipasabot, unsay buot ipasabot sa mupadayon kanako sa iyang balay, musulod ako og mag-uban kami sa pagpangaon. Gusto sa Ginoo nga makipag-fellowship siya kanato or makig-uban. Ibig sabihin, matod ko pa kanina, gusto sa Ginoo nga siya kanunay ang sentro sa atong pagkatao. We were created to be in relationship with God. And when we take that relationship to an intimate level, it binds us not only to His presence, but also to His strength. Mahimo kitang kusgan nga Kristohanon. Mahimo kitang matinud-anon nga Kristohanon. Mahimo kitang joyful nga Kristohanon. Matod pa ni Jeremiah sa Jeremiah chapter 15 or 16 verse 11, kung wala ko masayo, in the presence of the Lord there is fullness of joy. Sa presensya sa atong Ginoong Dios ana ang tumang kalipay. Muna nga kung maayo ang atong relasyon sa atong Ginoong Dios, ana agayod ang kalipay. For the kingdom of God, matod pa ni Apostle Paul sa Romans, Book of Romans, for the kingdom of God is not eating and drinking, but peace, joy, and the Holy Spirit o uban pa. So, asa ka magmadaogon ang usa ka Kristohanon in relation sa message sa Ginoo sa mga Kristohanon sa Laodicea. Sa ilang pagka-compromiser, sa wala nila pagpahari sa Ginoo, sa ilang kaugalingon, sa ilang pagka-relax kaayo nga mga Kristohanon diha sa pagpamuhat sa Ginoo og uban pa. Relax kay sila. Revelation 3:21, ang mga magmadinaugon, palingkonon ko tupad kanako sa akong trono, sama kanako nga nagmadinaugon usab og karon nagalingkod tupad sa akong amahan diha sa iyang trono. Ang tanang mga Kristohanon nagmadaugon na diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mamuhat kita gikan sa pagkamadaugon ato kining i-maintain hantod sa pag-atubang nato sa atong Ginoong Hesukristo. Madaugon ang tanang mga Kristohanon tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. We will just maintain that victory hangtod sa pag-atubang nato sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pag-submit nato kaniya through His written word. Naglingkod di ay ang Ginoong Hesus sa iyang trono? For sure, naglingkod siya. Ang mga magmadinaugon, palingkoron ko tupad kanako sa akong trono, sama kanako nga nagmadinaugon usab, o karon nagalingkod tupad sa akong amahan diha sa iyang trono. Hebrew chapter 1 verse 3, diha kaniya, diha kay Jesus Christ, makita ang nagsidlak nga gahom sa Dios. O kung unsa ang Dios, mauusab siya. Kung unsa ang gahom sa Dios, mauusab ang gahom sa ni Jesus Christ. Siya mao ang nagabuot sa tanan nga mga butang, sa tibuok nga kalibutan, pinagi sa iyang gamhanang nga pulong. Sa dihang nahinluan niya kita sa atong mga sala, milingkod siya sa tuong dapit sa makagagahom nga Dios dito sa langit, sa iyang trono. So, unsa ba ang paminawan sa usa ka Kristohanon? Paminawan ang gihatag sa Ginoo nga warning sa mga Kristohanon sa Laodicea. Nga dili kita magpabugnaw o bugnaw-bugnaw lang o init-init lang, kung dili masigasig, mainantuson, dunay zeal sa pagpamuhat diha sa Ginoo. Revelation 3:22, ang naminaw kinahanglan nga maghuna-una kung unsa ang ginaingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia o mga Kristohanon. Paminawon, una-unaon, og i-action dayon.
Kinsa ang gi-challenge sa Holy Spirit dinhi sa maminaw? Ang tanang Kristohanon sa tanan nga mga henerasyon. Revelation 3:22, ang maminaw kinahanglan nga maghuna-huna kung unsa ang ginaingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia. Mao kini ang hulagway sa mga Kristohanon sa Laodicea nga gisulatan sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Hesus sa iyang kapanahonan in 1st century AD. Nga gipadalan niya ngadto sa kay Apostle John o si Apostle John usab magpadala ngadto sa kasimbahanan sa 7 ka kasimbahanan sa Asia Minor. Ang Book of Revelation ay gisulat originally gisulat sa 7 churches of Asia Minor. Nga hangtod karon makita nato ang hulagway sa kada simbahan. Kada simbahan makita natong hulagway mo nang nay mga Kristohanon nga worldly nga Kristohanon pero may pag-asa pa sila. Nay mga Kristohanon nga compromising gisagulan nilang pagtulunan sa kalibutan. Na Kristohanong gihapon sila, may pag-asa pa sila kung mag-repent sila dahil ang katapusan sa sulat yun doon ay repent yun. Sumuna nga in every ages, in every generation, doon ay lain-lain nga klase ng Kristohanon. So ang pangutana, aha ba na hisama ang atong pagka-Kristohanon din sa 7 churches? Kita ba ang mga Kristohanon sa Ephesus? Kita ba ang mga Kristohanon sa Smyrna, sa Philadelphia? Sa 7 ka mga klase nga grupo nga mga Kristohanon, ang walay nakita nga negative ang atong Ginoong Kristo ay ang mga Kristohanon lamang sa Smyrna ug sa Philadelphia. O kining duha ka mga Kristohanon nagasalig gayud sa atong Ginoong Kristo dahil gamay ra ang ilang kusog o gamay ra ang ilang dili sila dagko nga simbahan kung dili gamay nga simbahan. Muna nga kinahanglan gid nila adlaw-adlaw ang tabang sa atong Ginoong Dios, tabang sa atong Ginoong Kristo sa provisyon sa ilang mga panginahanglan para padayon silang kusgan diha sa pagpamuhat sa atong Ginoong Kristo. Muna nga dinhi sa kalibutan ang tan-aw sa mga tawo nga sa dagko nga simbahan giblis sa Ginoo, pero dinhi sa pulong sa Ginoo ang giblis sa Ginoo ang gagmay nga mga simbahan. Wala manghinambog sa ilang kakayahan kung dili nang hinambog sa kakayahan sa atong Ginoong Dios nga gihatag usab sa atong Ginoong Dios ngadto kanila dahil ila man kining gipangayo kay ila kining gikinahanglan. Samtang ang mga simbahan nga mga dagko dinhi ay doon nagayapan dahil pwede na silang nakaingon na kay halimbawa sa Church of Laodicea nakaingon na sila nga ako na good ni wa nay panginahanglan pa naa na tanan dahil sapian kami nga simbahan. Og dinhi ra kita kutob na pay isa ka pagtulon-an gihapon dinhi about churches pero maula gyapon sa Laodicea kaso lang iba nga klase nga panan-aw nga akong gibuhat ni ini nga sermon. So daghang kay salamat sa tanan nga nanan-aw niini. Ang Ginoo manalangin kanatong tanan nga nagasunod nga mantinud-anon kaniya. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Diyos magaingong, Amen. Amen and Amen. Maayong gabi sa tanan. Bye-bye.